Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abai wa ikhwan min al-anbiya wal-mursalin wa ali kulli sabaqan khulafair rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah Az-Zahra Khatmun Kubra, Aisyah Ridho Baqiyat Azwajin Nabi Ummatil Mu'minat Tahirat radhiyallahu anhum, Malaikatul Muqarrabin, Sufiyatil Muhaqqiqin, Hasan Basri, Habib Al-Ajami, Dawud At-Ta'im Al-Qurqis, Sari As-Sawati, Bil Qasim Junaid Al-Baghdadi, Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Qutbi Ahmad Arif Al-Qutbi Ahmad Badawi Surawardi Sayyidina Abdullah Asyatani, Sayyidina Syabahuddin An-Naqsyabandi, Sayyidina Ahmad bin Muhammad Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abdul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyadili, Imam Mursi Mutanallah Sakandari, Sayyidina Ahmad Khadir Sambas, Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Abdul Karim, Sayyidina Ahmad At-Tijani, Muhammad Ali As-Sanusi, wa khairin ba'da Sufiyatin al-Auliya Idisi, Masyayikhina Jami' Rijali Salatina, Allah yaghfir lahum warahmah wa radi anhum wa yu'idu alaina barakatihim wa nafa'atihim wa asrar wa anwarin ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Khasah Maulana Al-Habib Muhammad Ali bin Hashim bin Yahya Lutfi, Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, atallahu fi umrih wa iyalih wa akramahullah wa ra'ahullah fi sihatin wa afiatin nafin barakatin fid din wad dunya wal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad, kufuwan ahad. Bismillah. Allahu samad, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك الناس إله الناس أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah, Mbak. la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Badannya begituan. Wah, ini yang nggak rata. la ilaha illallah, Tuh. Dua orang aja naik kayak lu. Hancur udah. la illallah, illallah, la ilaha Apa itu? Bilangnya pengen la ilaha illallah, Apa tuh tak bisa? la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إلا الله Maghrib, maghrib. لا إلا الله لا إلا Ya. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله Assalamualaikum. لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hari ini kita mendapat kedatangan seorang matahari, Syekh Muhammad Amin. Beliau adalah putra guru saya, Syekh Sa'ad. Waktu saya di Mekah, saya mengambil thariqah dari ayah beliau. Maka hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajah dengan beliau. Satu keberuntungan untuk kita semuanya. Semoga tidak di dunia saja, tapi sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Kesempatan yang baik, yang luar biasa. Mungkin beliau dan kita mengharap untuk memberikan satu wejangan yang manfaat untuk kita semuanya, sehingga digolongkan orang-orang min ahli la ilaha illallah, bukan di dunia saja tapi sampai akhirat nanti.
Maka kurang lebihnya saya mohon kepada beliau Syekh Amin untuk memberikan falyatafaddal. Baru selesai. Langsung pulang. Ya, besok itu buat tampil. Allah, Allah, Allah. Aku punya rambut putih. فضيلة سيدي وتاج رأسي وحبيبي سيدي الحبيب لطفي قدس الله سره الشريف وأطال الله لنا في عمره وأمدنا بمدده بالصحة والعافية الكاملة التامة. الله، لست أهلا لأتكلم بين يديك، أتمنى أن أكون خادما لرجليك، ولكن علمونا أسيادنا الامتثال خير من الأدب، فأقول وبالله التوفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya beliau mengucapkan salam ta'zim kepada Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiyah. Kemudian beliau berkata, sebenarnya saya tidak pantas untuk berbicara di hadapan beliau, akan tetapi tak lain itu semua adalah untuk imtithalul amr, atau mengerjakan perintah, melakukan apa yang diperintah, sebagaimana kita diajarkan oleh para ulama-ulama kita bahwasanya mengikuti perintah itu lebih mulia daripada adab itu sendiri. Dan beliau berkata, saya tidak pantas sebetulnya berbicara di hadapan beliau, bahkan saya berharap saya bisa menjadi khadim, orang yang membantu beliau. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أيها الأحبة، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Kemudian beliau mengucapkan basmalah dan bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di mana ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad atau para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang ada di sekeliling beliau yaitu para sahabat-sahabat beliau yang mana beliau sangat tegas dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling mencintai di antara mereka. Maka nampak daripada mereka bekas-bekas rukuk, bekas-bekas sujud yang itu artinya mereka adalah orang-orang yang ahli salat menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nampak pada wajah mereka juga bekas atau athari sujud, nampak cahaya yang menunjukkan kalau mereka itu orang-orang yang ahli dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. ويقول الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, al-ulama, para ulama adalah pewaris daripada para nabi. أيها الأحبة، الآية تقول محمد رسول الله والذين معه هم إلى قيام الساعة، وخصوصا منهم الوارثون المحمديون كأمثال سيد الحبيب لطفي قدس الله سره الشريف. Kemudian beliau melanjutkan ayat yang tadi dibacakan Muhammadun Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya walladzina ma'ahu, dan mereka orang-orang yang bersama mereka, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan yang bersama dengan beliau, yaitu beliau katakan tidak hanya terbatas oleh waktu tapi sampai nanti hari kiamat. Khususnya orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau katakan khususnya seperti beliau Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. فسيد الحبيب لطفي قدس الله سره الشريف وأمدنا بمدده وارث من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan beliau katakan, dan beliau Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, beliau adalah pewaris daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والوارث هو جزء منه. Dan yang diwarisi adalah bagian daripadanya. فإذا أردت أن تحب الحبيب عليه الصلاة والسلام، dan jikalau Anda ingin mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فلا بد أولا أن تحب سيد الحبيب لطفي. maka sebelumnya kalian harus mencintai beliau Al-Habib Muhammad Lutfi, لأنه جزء منه. karena beliau adalah bagian daripada beliau. Ya maksudnya kan gini, كل إنسان له أولاد. Setiap manusia memiliki anak. الولد هو جزء من أبيه وأمه. Seorang anak itu adalah bagian daripada ibu dan ayahnya. والعالم الرباني Dan seorang alim yang pendidik هو جزء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. maka ia adalah bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا نظرت إليه Dan jikalau engkau memandangnya, نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. maka engkau seakan memandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهنيئا لكم Maka beruntunglah kalian semua, أنه بين أظهركم. karena beliau ada di tengah-tengah kalian. النظرة منه Pandangan dari beliau تحيي القلب الميت، akan menghidupkan hati-hati yang mati. كما أنكم تؤمنون Sebagaimana kalian beriman بإصابة العين
seperti seseorang yang terkena ain, فعين العارف بالله maka pandangannya orang-orang yang arif billah تحيي menghidupkan. العين الصائبة الحاسدة والعياذ بالله Dan seseorang yang tertimpa penyakit ain dari mata orang yang hasad, تؤذي. itu akan mengganggu atau menyakiti. أما عين الوارث المحمدي والمرشد Namun pandangan atau ain seseorang yang arif billah atau seorang mursyid, فإنها تحيي. maka itu akan menghidupkan. فلذلك Oleh karena itu, هنيئا لنا beruntunglah kita, أننا نحظى بنظرة منه. kita bisa mendapatkan pandangan daripada beliau. والوارث Dan pewaris, يكون كالأب والأم ia seperti seorang ayah dan ibu, بل هو أشد melainkan lebih besar في العاطفة والحب والحنان. dalam segi cinta. الأب والأم الجسدي Ibu dan bapak yang melahirkan atau biologi, تعلمون عاطفتهم تجاه أبنائهم، maka kita bisa mengetahui bagaimana rasa cinta mereka kepada putra-putri mereka. والمرشد Dan seorang mursyid, هو أب وأم روحي. dia seorang mursyid adalah seorang ayah dan ibu ruhiyah. والروح Dan ruh هي الأساس، itu adalah pondasi atau asas. لأن الروح لا تفنى. Karena ruh itu tidak hilang, tidak fana. أما الجسد فيفنى. Adapun jasad manusia maka akan sirna, akan fana. فإذا علاقتك بأبيك الروحي Maka hubunganmu atau ikatanmu dengan ayahmu ruhiyah وأمك الروحية dan ibumu ruhiyah, هذه أعلى علاقة dan ini adalah setinggi-tingginya hubungan atau ikatan تبقى إلى أبد الآبدين، yang akan kekal sampai selama-lamanya. ليس لها انتهاء. Tidak ada penghujungnya. فأيها الأحباب، Maka saudara-saudara yang saya cintai, أنا أوصي نفسي أولا saya mewasiatkan kepada diri saya pertama kali, وأوصيكم dan saya mewasiatkan kepada kalian semua بأن نمشي على أثر سيدي الحبيب لطفي. untuk kita berjalan dan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru kita Al-Habib Lutfi, وأن نتمسك به، dan kita berpegang kepada beliau. لأن الوارث Karena pewaris itu هو صراط الله المستقيم، dia ibarat jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lurus, وهو سفينة النجاة للمؤمنين. dan ia bagaikan kapal yang akan menyelamatkan bagi orang-orang yang beriman. فمن تعلق به نجا، Barang siapa yang berpegang teguh atau terikat dengannya maka dia akan selamat, ومن تركه هلك. dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia akan hancur. ونحن ندعو الله عز وجل Dan kita berdoa memohon kepada Allah أن يعطف قلبه الشريف علينا، semoga hati beliau dilembutkan untuk kita, لأن قلبه من قلب الحبيب عليه الصلاة karena والسلام، hati beliau bagian daripada hati Al-Habib alaihi salatu wassalam. ونظره من نظر الحبيب عليه الصلاة Pandangan والسلام. beliau bagian dari pandangan Al-Habib alaihi salatu wassalam. فلذلك تراهم Oleh karena itu melihat mereka, عندهم حب وعاطفة للجميع، sehingga kalian bisa menyaksikan dan melihat beliau mencintai seluruhnya. حتى للمخالفين يدعون لهم. Bahkan beliau juga mendoakan orang-orang yang mungkin tidak taat, orang-orang yang bermaksiat. فسامحوني على قلة أدب أني تكلمت بحضرته، Maka beliau meminta maaf karena beliau tidak berbicara di hadapan beliau Al-Habib Lutfi. ولكن هكذا أمرني. Akan tetapi saya diperintah oleh beliau, نتمنى من الله عز وجل dan saya berharap dari Allah Subhanahu wa taala, ونسأله باسمه العظيم الأعظم dan saya memohon dengan asma-Nya Allah yang agung وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، dan dengan nama-nama Allah yang mulia daripada Asmaul Husna, ونسأله بجاه حبيبه المصطفى dan kami memohon juga dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن يطيل لنا في عمر سيدي الحبيب لطفي semoga Allah memanjangkan usia Al-Habib Lutfi بالصحة والعافية، dalam keadaan sehat wal afiyah, وأن يعطف قلبه علينا
dan menjadikan beliau sayang kepada kami, وأن ننال الرضا منه dan kita mendapatkan keridhaan dari beliau. فهم يحبونكم أكثر مما تحبونهم. Dan ketahuilah bahwasanya beliau mencintai kalian lebih besar daripada kalian mencintai beliau. ويعطفون عليكم أكثر مما تعطفون عليهم. Dan rasa sayang beliau kepada kalian lebih besar daripada rasa sayang kalian kepada beliau. ونسأله سبحانه Dan kita memohon kepada Allah أن يجمعنا معهم semoga kita dikumpulkan dengan para beliau-beliau ومع مشايخنا dan dengan seluruh guru-guru kita تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam في الفردوس الأعلى di surganya Allah Subhanahu wa taala al-Firdaus. وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم Dan semoga kita juga dianugerahi oleh Allah untuk kelak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. ولذة النظر إلى وجهه الكريم Dan semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala في كل لحظة وحين di setiap saat. وأن يحشرنا معهم على منابر من نور Dan semoga kita dibangkitkan di hari kiamat di yaumil mahsyar bersama dengan beliau-beliau. إنه سميع مجيب Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengijabahi doa. على نية القبول Semoga niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala وعلى نية رؤية سيدنا الرسول dan dengan niat kita semoga kita bisa memandang Rasulullah صلى sallallahu الله alaihi عليه wasallam وسلم يقظة ومناما baik itu secara terang-terangan, secara dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi. وعلى نية أن يبارك الله لنا في سيدنا الحبيب لطفي Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan niatan memberikan keberkahan kita mendapatkan berkah daripada beliau Habib Lutfi وفي جميع الحاضرين dan juga mendapatkan keberkahan daripada seluruh yang hadir وفي جميع ذرياتكم dan segenap seluruh niat-niat kita ومن تحبون. dan siapapun yang kalian cintai. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru saya Syekh Muhammad Amin, pewaris daripada guru saya Syekh Sa'ad, Mursyid Tariqah Syadiliyah Darqawiyah. Semoga kedatangan beliau ke Pekalongan khususnya akan menjadi siraman yang bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah Ta'ala, cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.